Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Good morning. How are you today? I'm good, thanks. Okay, so let's start our lesson today by saying basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, now please turn on your camera because I want to check your attendance and I want to check that you all live in my class. So please turn on your camera. Okay, Indra, okay. Diana, Eko, Rizka, Soleh. Okay, that's good. Okay, that's good, students. So there are 30 students that live in my class. So I'm so glad to you. Okay, so today we are going to the new material, but before that I want to remembering you, students, this is in the pandemic situation, so please take care of your healthy, always washing your hands regularly, and then social distancing, and use a mask if you want to get going out from home. So yeah, and then now I want to ask to you, do you remember about the last material in the last meeting? Yeah, that's about the things in the dining room. So what things that you will find in the dining room? Teaspoon, okay, and then plate, glass, fork, and etc. Right? Okay, that's so good, students. So I'm sure that all of you all understand about the last material. So today we are going to the new material that is about preposition of place. What? Preposition of place? What is it, Mom? Yeah, preposition of place in bahasa it means kata depan tempat. Jadi kalau kalian bisa ditanya sama ibu kalian, Indra, kamu tahu tadi ibu naruh HP di mana? Di atas meja, Bu. Kamu pasti jawabnya kayak gitu kan? Nah, yang tadi kalian bilang di atas meja. Di atas itu termasuk salah satu jenis preposition of place. Jadi, nanti kita akan belajar tentang kata-kata di atas, di bawah, terus di depan, di belakang, di samping, di antara, dan yang lain-lain. Okay, so before that, I will play sing a song that is about preposition of place. So please listen carefully and remember the vocabulary that you will hear in the song. So happy watching. Sing a song together. Where is the ship? Where is the ship? He in the house under the table next to duck. In front of man, he is hiding. Oh, he ran into behind the tree. Where is the ship? Where is the ship? He in the house under the table next to duck. In front of man, he is hiding. Oh, he ran into behind the tree. Oh, he ran into behind the tree. Okay, student, that's about my video. Sing a song of preposition of place. Okay, so how do you think about the video? Have you enjoyed? It is fun? Thanks for your appreciate, students. Okay, and now I want to explain about this material. I want to explain again. Okay, in the first slide, this is the definition of preposition of place. So, a preposition of place is a preposition which is used to refer to a place where something or someone is located. Jadi preposition of place ini adalah preposisi yang digunakan untuk merujuk suatu
tempat di mana sesuatu atau seseorang itu berada. Jadi preposition of place ini digunakan untuk menunjukkan bahwa seseorang atau sesuatu itu sedang berada di suatu tempat. Seperti itu. Oke, and the next slide is kinds of preposition of place. Jadi ada beberapa macam jenis-jenis dari preposition of place, dan ini adalah beberapa di antaranya. Yang pertama adalah in, dan selanjutnya on, under, over, near, next to, in the front of, behind, and between. Nah, di sini nanti saya akan menjelaskan apa sih perbedaan dari jenis-jenis preposition of place yang ini. Oke, langsung aja ke contohnya. Oke, Sean is in the house. In di sini adalah menunjukkan bahwa Sean ini sedang berada di dalam. In bahasa it means di dalam. Jadi menunjukkan bahwa seseorang atau sesuatu itu berada di dalam barang yang lain seperti itu, atau di tempat yang di dalam seperti itu. Jadi di sini karena sound ini berada di dalam rumah, maka preposition yang digunakan adalah in. Sean is in the house. Oke, and next slide. Oke, the dog on the table. So on is referred to that someone or something on the other things. Jadi on ini menunjukkan bahwa sesuatu atau seseorang itu sedang berada di atas, tepat di atas suatu benda yang lain. Makanya karena ini anjingnya itu berada tepat di atas meja, maka preposisi yang digunakan adalah on. The dog on the table. Okay? Do you understand? Okay, that's good. Okay, and next slide. Okay, and next slide. Sean is under the table. Under in bahasa it means di bawah. Sean is under the table. Kenapa pakainya under? Karena Sean ini tepat berada di bawah meja. Jadi under it refer to someone or something that under in the others things. Jadi berada tepat di bawah suatu benda atau barang yang lain. Seperti itu. Okay, and next, Sean is over the table. Over. Di sini yang digunakan adalah over. Prepositionnya adalah over. Kenapa over? Karena di sini si Sean ini ada di atas meja dan itu ada jaraknya. Nah, bedanya apa kalau sama yang on tadi? Kalau over itu ada di atas dan ada jaraknya, tapi kalau on itu nggak ada jaraknya, jadi tepat di atas suatu benda tersebut, seperti itu. Okay, and the next, the dog near the sheep. Nah, near di sini adalah preposisi yang digunakan. Kenapa near? Karena the dog sama the sheep-nya ini bersebelahan, maka yang digunakan adalah near, atau anjing dekat dengan domba, seperti itu. Oke, and next, the dog next to the sheep. Nah, ini mungkin kalian juga berpikir bahwa gambar yang sebelumnya itu sama-sama yang ini, tetapi sebenarnya ada perbedaan. Nah, perbedaannya apa? Ada yang tahu? Oke, so perbedaannya adalah kalau yang tadi itu adalah ada jaraknya. Kalau yang ini tuh berdekatan, sangat berdekatan, hampir bersentuhan seperti itu. Makanya itu menggunakan next to. Sedangkan kalau kita misalkan sedang bersebelahan sama orang lain dan ada jaraknya, itu nanti pakainya adalah near. Oke. Do you understand? Oke, that's good. Oke, and next. Okay. Shown in the front of the tree. In the front of is referred to that someone or something is located in the front.
In the front in bahasa it means di depan. Jadi sesuatu atau benda itu berada tepat di depan suatu benda yang lain. Nah, di sini kan si domba Shaun ini berada tepat di depan sebuah pohon. Jadi preposisi yang digunakan adalah in the front of. Okay, you understand? Okay. And the next slide. The dog is behind the tree. The preposition is behind. Why behind? Because in this context, so the dog is located in the behind. Jadi anjingnya itu berada di belakang sebuah pohon. Jadi yang digunakan adalah behind atau di belakang. Okay. And the next slide. Okay, in this slide, the man between the tree. Nah, between is the preposition of place. Why use between? Because the man is located between two trees. Jadi laki-lakinya itu berada di antara dua pohon. Jadi yang digunakan adalah between. Jadi between itu digunakan ketika suatu benda atau seseorang itu berada di antara dua hal atau dua benda seperti itu. Okay, do you understand? Okay. Okay, that's about the material, and now I want to give you a games. The game is memory games of preposition, and I hope that with this game you will understand about this material. Okay, let's play about the games. Okay, students, this is memory games of preposition. If you enjoy and give attention. Nah, ini ada aturannya gimana caranya kalian bermain. Firstly, look at the picture on the screen. Jadi nanti akan di layar akan diperlihatkan sebuah gambar. Nah, kalian harus memperhatikan dengan cermat apa yang ada di gambar itu. And then secondly, remember where everything is. Jadi karena di gambar tadi ada benda-benda, ada beberapa benda, kalian harus memperhatikannya dengan cermat, oke? Oke. And then number 3, then answer the question. Nah, yang ketiga ini kalian bisa langsung menjawab pertanyaannya. Oke. Let's start the games. You ready? Okay, let's go. Okay, look at the picture. Airplane. Okay, this is the picture. Okay, next. Okay, the question is, where is the doll? A, the doll on the bed. B, the doll in the bed. Or C, the doll next to bed. Kalau kalian tadi udah memperhatikan gambarnya, kalian pasti tahu jawabannya. Ada yang tahu jawabannya? Oke, Indra? Oke, yang lain. B. B? Really? Oke. Langsung aja kita akan tahu jawabannya setelah yang ini. Nah, jawabannya adalah yang C. Nah, kalian bisa lihat ya. The doll next to bed. Kenapa next to bed? Nah, kita bisa memperhatikan gambarnya lagi. Nah, ini the doll-nya kan ada yang di gambar itu kan ada di dekat kasur. Jadinya next to. Next to karena itu juga menempel. Makanya yang dipakai next to, bukan near. Oke, next the question. Okay, and the question, where is the television? Have you looked the television? Okay, so
What is the right answer? A or B or C? Okay, let's see the answer. A. The television on the table. Bener nggak ya? Televisinya ada di atas meja. Kita langsung lihat aja gambarnya. Gambarnya. Oke, kalian melihat televisinya ya? Oh iya bener, ada di atas meja, makanya on the table. Ayo, tadi ada yang benar jawabnya. Oke, that's good. Oke, and the next question. Where is the book? Oh my god. Udah kelihatan jawabannya ya. Mohon maaf, ini tadi ada kesalahan. Jadi jawabannya udah kelihatan. Yang B. Where is the book? Oke, kita lihat langsung aja gambarnya. Oke, gambarnya ada di buku. Ini jawabannya the book on the plank. Jadi buku di atas papan. Mana gambarnya? Oke, ini gambarnya. Oke, bukunya emang ada di atas papan ya, makanya on the plank. Oke, langsung ke pertanyaan yang selanjutnya. Okay, the next question. Where is the car? Where is the car? A. In the car in the box. B. In the car in the front of television. C. In the car between socks. Ayo, kalian pilih jawaban yang mana? B. Oh, E. Oke, A. Ada juga yang C. Oke, let's see in the picture. Oh, the answer is C. So, the car between the socks. Kita langsung lihat gambarnya aja ya. The car between. Kenapa between tadi artinya adalah di antara. Jadi, satu benda itu berada di antara dua benda yang lain. Oke, let's see in the picture. Oke, kita lihat. Oke, car-nya ada di sini. Oke, berarti emang ada di antara ya. Berarti between. Oke, the right answer is between. Tadi ada yang sama jawabannya. Okay, that's all about the games. Okay, students, so that's all about our material today. I hope you enjoy, and now I will give you a review about this material. So our material today is preposition of place. What is the definition of preposition of place? Preposition of place is a preposition which is used to refer a place where someone or something is located. Jadi untuk merujuk suatu benda atau sesuatu itu sedang berada di suatu tempat, seperti itu. And there are many kinds of preposition of place like in, on, under, over, and etc. Itu yang biasanya kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan tadi kita juga udah bermain games tentang preposition of place. So I hope you all enjoy about the games. And thanks for your attention today. I'm so glad to you because this is in the pandemic situation. But all of you still in my class and so active today. Okay, let's closing our class today by saying Alhamdulillah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Okay, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.